Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh tele sayla hangen kai dagun kai talato men dame mataran go wa barka kan irkoy hirkoy gaba koy anin daran kamar gunde kire alwati wone waranan kan irkan daran zan mikine labarai ga tonen di arando akaga sabanda irse kalhon kuna me hando jirbe sintina goitere wone jingaro zaro fondu wone wara ir Niger labo goitere men dame irgaran kai yesir garan barkin da girbar yan gamar ginda an dunya goitere men dame labari gina kan irga tonen da arando irga garen di ir Niger labo funa general darme Abdurrahman Chani afada do nan kan be ingano ir Niger labo funa akoy gufuro ministre margagine ministre margane mo kanga ene sanka bambata sambu ira hangasino Elhaza Abdul Kadir yaye ana fasari irse ya wucine ministre margone uga sanka folon sanni folon mono iko kunga batu ministre margone uga manti kala misa kan ko kate mali labora avril hando azari waran kacin diguwa jeri zambar hinkanda waran kacin di eddu ministre marga an sanera anekan sikka fukul kasino ingay go wone mo kabandi yango kan labu zakar sigine IOS État du Sahel iwan kunda bero akatare before ingay ga bande gumgumu yadi mono a bangandi mo kan lalle sikka fukul kasino tangamone o kan izu futai kona mali labora tangamianno kan harino kan asila kaldi yadi mono ministre marga ana sikka fokul kasino tangamone o awan aniya mantikala imkanda sakamiyan kadan butugu yan gadan damo halaka so lakatune kadan dirawo kan labu hinza kan gati Burkina Faso labu Mali labu da Niger labu sambu gati labu hinza Burkina tara tabbatan diya sankamono kan labu yan gona da kayan siniga ma akani hal matumaso kan gati France labo da awane bore kayan gona ga diya se da bore kayan go ga kokora se bor woni wo kulu isini ga ma fonda ta joni kan labu hinzo woni wo sambu wodi se no France labo an haikan ga sigiriyan gorandi mata kulkan cininga ga te inga mu labu woni wo kan ga ti labu hinza IS labu hinza ga mini butuku inga mu lakkatu dan yira zamu kundir ko kamu daru gadi gojine ke izu futai iko ga tangam daro di Mali labora da wokai igoni ga te illa bu hinza jarjarera gojine ke igoni ga na fanda goje no ke yan berin da izi futai zama izi futai gabo sino gojine woni dindumo hadde matila bu gabi ko fono goni ga disi ane bor kulno ma kan France la bujin bora kan gati Emmanuel Macron ana sanka sambuno hal ne ga ko lokaci kacine ingila bu ko tera karga ko ka ban inga mu banda ayos labai ane to sankadi da anya di bon nago amma ima laifo da ngai lakkalora matkar minister margani kida humbur kumai kulu sakullu kulu lakkatune kulu ganda jariyan kulu da mo balluyan kulu sun labu hinzawo ganje dirawo kan isambu ima tabbatandi minister margam aninga ga hansu ga sabu gumgumo mali labu soje sata kasi ne famase da mali labu jin borai da kokaro kai ko gate kadu ki izu futai wannan kasandi kadu kala kalkane bambari gande kayara izu futai ikon da tangam yan wani wadi fondara minister margane kan insha Allah bujin bora kan ga tila bujin bora gwamnati da al'umma talato me a me gona ga kan ne kan ga kasnai ga tonandi mali labu je talato me a me do da mali labu gwamnati do da mali labu soje do wadi banda labojin bora gwamnato labi ya tlato mi ami gor gungai fonda tlesen tonandi almiyale kayen ko kijangai wani nyaka fo sinai tangame wani ka izu futai ikwanda mali gandara wadi maningi goni ga ngwari bore kayen ko kamare irko su manatola amani no bani yaji mondala kaso minister marga agoga hasika sabu da chaha kama kan IS wani soje kunda akwai kate kaduga kan da ga kasinai nodi mali labu soje sai e mu do ko kizi foto ne won nakasandi na kaci ina kan ga tifatente beniyera woni mo lokaci kaci ne ko katan ga mate nodi sevare gao minaka da kidal Niger labo da IS labai tabbatandi kayandi ina cesingi kan aniya kan ga sambu kan ga ti labu hinza wani burkintara ima tabbatandi labu hinza wani arzaka labi zai mana fanda ingai gabo hunkuna ingai gabo suba ingai gabo subsi
ngai gabon kal subal ciyoma wodi banda imba bangandi kan bor kurkan wanda anyenga kan da lakatune kadan ayo sigandara to boraga di ingai ngai jini wodi senu irni jalla bo gwamnato a gona ga hala bize tlato me amega atinno me hando azari ta canta jiri zambar hin kan da waran kacin da iddu labo fiya azul matara labizai ima me hau ima jingar ima ngwarai irko subhanahu ta'ala ga aman zamayen no irwan soje se da irwan labizai se wani tangame wani ki gona ga te da izu futai da ingai wana ga kasne kai ga ya di mono bore kai yan ko kamarai soje ino labu hiza wani irkoi subhanahu ta'ala amani no bani ya di no ko kon taga fonda kan in Niger labu jin bora kan ga ti soje jin bora akwai kano ana jinda da no gouverneur me amega préfet me amega administrateur délégué me amega commune wani kan imagabi no gumugumu mo de yangai ga kesin yangai ga da haikur kan ga ti tere lalo kan ga ko kete wani mo kan bore kai gonna anyange ngai mi in Niger labu butugu ibsu ko kadu sai wodi banda ministre marga ayega jindi tonandi labije tlatome amega bonko ne ga alfaga bere ga da haikul kanga satsata bere tlatome amin ima koyde jini fahama da bon fera ki gona labije ino haikanga tilakka kana da halasa fonda shi na war kambo de labo baksna fonda ido har kambo alwati ni bandigano irni jela abujin bonam general d'armée Abdurrahman Chani an ministre tlatome ame sallama labari kan yirgono ga tonin da arando fondira irgo goro irin Niger labo jinfuna a wani fada do annama irga kamba barmai an kanga ti me hando a wani girbe sintina kanga ti goitere i wani jingaro maga wani ga kande irin Niger labo jinfuna a wani fada do gamar ginda hin fuma do goitere kai yango no de zar wani ina jingara annama zar wani wo a wani jingaro ima da te de kala kura ne kyauyen da jingara gunware irkoi hin koi gaba koyo ga lakkal kane ba ne gore amma gaban bare irin Niger labo timanta me da ame markantara wani wo bandaga mono goiter wani yankai yangono gogoy irin Niger labojin funa a wono fada do gamar ganda hinum fumado in ke yantonen di irin Niger labi zai talato me da ame markantaga nan kul kan cinno ego irin Niger labora koy hin koy gaba koy ngwara imago konda de gina irin Niger labo sai koy mai irin Niger labo bato koy mai irin Niger labo halla sigete ase kore gawa da ibare de mo borfote kai yangono ga ceci inge makurtune da irin Niger labora wani wo bandaga mono ina hankanga ci goitere menda me ini barkin da jirbarya labare fondera irgo goro fondo folonkara hankanga ti me hando a woni girbe sintina kanga ti goitere i woni jingaro woni fondera no irin Niger labu ministro kanga hawge da goyo do hare kambo do gwamnati goitere a do hare kambo hankanga ti gwamnati goitere yan kan yan ina koykar bambatete gwamnati saron sai do hare kambo madama Aissata Abdullahi tondi ministro kanga hawge do goitere an borwone yan an galbo no ise wani mo gado ga isifa ga keba ise kan kokaro kan ite ga goy irin Niger labu gwamnato sai da irin Niger labi zai sai har no kan ina bai ise wani wo bandagano goiter wani yan ingai mo ido hare kambo garbu wani wo kan iko kino i wani bin farha da i wani bin kana ina bangande nan kan kino in sabiyan tonendi ministro kan ga hauge da goitere do goyo do yongo do hare kambo madama Aissata Abdullahi tondo gamar ganda irin Niger labu gwamnato timanta medame de labo fune dangai won ko kar woni wa kan ina bai ingai sai gengai no galbu woni ya irma goro goitere i woni jingaro do hare kambo kanga timme hando a wona jirbe sintina nan kan kino goitere i woni sate kan yanga fasi ise ka sigine sandi kai me hando a woni jirbe sintine woni wode won kan ido na gati i makoy kadde fili annama an kan gaci halo kan cinrano irin Niger labogo gamar ginda AS labaiti manta medame woni wo fondira haran me hando a woni jirbe sintina amana a jingaro imana te de kala an kan gaci i wona sate dinya i woni fumaido wani ga kande ware kai yanga jangale ta ga margongai mo i wani sandika kan signis na yingai mo ido hare kambo ina hankan ga te zar woni wo a jingaro te i wana sandika won fuma berodo wani ga kande in boriyan no sabatira ya dum wodin banda ina hankan ga ti fakare bambatite ga doga sala hankan ga ti i wani goye ce dirgo bon dogo tire i wani alhakai da i wani himande bun a banda ga mono i wana
sata wani fober wani kangati iwan sezo in madan aga kangati Musa Umaru amano ikoi gidan hankangati iwan fu wani waga abandaga inware irkoi hin koi gab koga lakkal kane bana gore ama gaban barai ir Niger laboti mantamen da mera fondo follon kara irma gore hankangati goiterai iwan syndicat do hare kambo nan kan kino syndicat kan signe sympathium ngama amaci kala goiterai kan yango no gogoi local bureau kan signe université Audu Mumun Jofo ingaimo école normale rano ikoi ga cermargo nan kan kino zar woni wai ina a wani jingarote fondo woni warano haikol kangati ko kare de ko kare kai yente banda ina fongande yangote ya de mono ina haikol kangati e won sata bore ini fongande ko karo imkonda digina inware mo irko hirko gaba ko ga lakkal kane banda gore amma gaban bare ire Niger labora woni wo banda hankangati goitere kai yango goyi trésor ingaimo i won syndicat zar woni wai imaniye asede banda nan kan kinno ingaimo in cermargo godo ga zar woni wo a wani jingarote ya de mono ini duwa yente inware mo irko hirko gaba ko ga lakkal kane banda gore amma gaban bare ire Niger labora fondo follon karamo i won sata ko kare de ko kare kan yan ate banda ina fongan diyante haikul kangati i won syndicat won bore se yadum wono i ha iga ko karo i makonda de gina hankangati trezoro a wono goyo ce durgo am doga hasige kai gabori woni wo banda gano hankangati goitere won sata kan signe CCSN ningumo ado hare kambo jummi jingare bero kan signe kadafi jingira nodin nongay mo i koy ko kurani cewyante de jingare gado go ngware ir koy hin koy gabo ko ga lakkal kane banda gore amma gaban bare ir Niger labora goitere i woni jingar woni wo amaga woni wo banda gano ay kul kangati i woni hene ina dantir bambata fora nan kan kino iga yeti gino ministro kanga hawge da goyo da goitere sai fondo follon karamo goitere won sata bambata kan signe CDTN ingandi ITN ngay mo zar woni wo imaniye asede banda nan kan kino ini ker margo ingay mo i won sate won fu mai do gado ga zar woni wo a won jingaro te fondo follon karamo dai ir hanga sene labar samba kai kai yan koi hankangati i woni jingar woni wo do iman ga fa kare da bor woni yan ya wuci ne so da su saboda in alfagai margu in kurani chawla bose in kurani chaw ayasla be kuse in kurani chaw irbumbo in non tajo kangir feri hun kunse kurana chaw ngo banda in fati yandan in fati dan so fati adin banda borai ne ga salange mera zama ministre kanga hagoy de goiterai fonde kasi ne ministre de la fonction publique an sannis kakane ay ku kam borai gite harang imate ga daban sanni zo dinga so sanni zo din fonda rana hun kuna in bare ko foke boradin ngon sanni zo bari bata so ngono borai goge ye salange mera odin no gite hun kun zaro me ame der ko ba kal wana am iten ne ngidi matkan gwamnato gogo kokari ina sima zabu ina cada zabu iya ga haikul kanti gazo do haremo iya ga kan da zabu yan iten ne inga ma inga ta akanin ga se inga ga ba gwamnati mi ga kokariyante gazo dini kan igoga tangam noro mazabu matkan noro zabunda imne agonan go kulkan ga nan bo kulkan fatta gudu gazo manti watu kul gaz go bogai se popo banda gaz go bogai se ifon ban guzu gaz ke ci iddi ka wadin gwamnati go kokari inne imti hankan nan gazo mo so bogai se iri ya gidi donc matkanci ne igoga kwanda labo ce daga wa wakan siri ne domon lady ya dinga bogai mutun dingai bon hagoi ITN ne satu sigiri wadin abori ingai goyen baya te dari zangu bisa zangu don gwamnati mu koi da wodi ni zare kan soje ino gi no bere soje ino gi fahamandi haikul kan gi himanda don labo jarjara ITN ne inga di komite hinka kan idan haikul kan komite sintina komite kan ga hagoi da wakan signe affirma des incidents sanga kul kan di gwamnati garau kan goite ga gana komite wodi ni indance wandi kwaise yadin numo no wakan signe ko tuma gwamnati ne inga ga sambu har bo zamba wakin difo da i wakin dugu iten ne sigi wadin bori annama imu kokar ga sigi wadin gorandi haikul kan ti goite matkanci ne ina dan fonction public gwamnati iten ne imu kokari wadin matabbati
labare kan yirgono ga tone da arando fondira an kanga ci goitire i woni jingaro fondira ir Niger labo radio de television fu bero kan signe RTN a woni goitire inga mo zar woni imaniye ase de banda nan kan cine television fu bero kan signe tele sahel a windorano RTN goitire i woni syndicat woni sarsate menda me ini cerko bay ga goitire i woni jingar woni wote an ma jingar woni woga kurani cewyen no ite gunware ir koy hin koy gabu ko ga lakkal kane banda gore maga bambare iri Niger labo mending mera woni wo fondirano ira hangasino Fatuma Abdul Salam an barbata sokon irse abon ya wucini jir zambar hinkan da waran cindi iddu me hando a zari sintina kanga ci goitere jingaro zari bero hanon wano aga fayankan da girban daidine kan fandara ne wo RTN windora daga matakan borega baida jir kulu central syndicat igde file ide filabanda mu iga alzana yante amma haran wo kurana no ichauga zumandi hala sorhinka ne wo RTN windora ga duwa wuyandan labose labi zaida hinogin boraise da AES labaise ga warai lakalkanai halla sai da bani gorai dunya talato menda mera wane wo fandarano central syndicat a fofokulu kaga salan gingai henai tonandi kan fandara irgane aran mahangan Abdul Nasir hima yankori se syndicat kango Niger iga margu delegai banda imingai wani bilkanai cabe da himandai da tilasai da hayakan borai himgite da sankai kan gwamnati gisambu walmo jin borai gisambu imakandise gudunmuwa ara imdugungai gote amuboyi ka'idaira hunkuna Niger irko sabu kan iddu jinfuniyan kan goga ka borai banduguna kan gadi goitere wo imi murade feri se kan ganan bora sim da milofo kaga te da gongo goyo jine sangara musambu lojaman wodo hare arandi o kan gogate alhamdulillah arandi noro tonton yan wodo ira halakai inen ngai gabon ngai gal hakai tonton ya dinga hali gine yesi irgi yego furo ko ina safora kan gaduga irwani alhakai ta alhaku wasu te mu kalda tangam dimman tangam aste to ya din senu aigin warai Niger wani kan goitere kulga zani musambu za borshin tira kalbor bananta bora mu dugunga bon santiro hau do way bore ni minga guddaite irmu duga Nigero ka wai dullo kara igoce cigada dilbina go kan ngunun galizanaya hun kuna asibo kuse tugurera haikante ne da Mali gandora inne IOS inne irkoi ya dinga da haifo ka kan sibori Mali wala Burkina wala Niger ya dinga irgibon sun ji kai nufo gustu dudu irmine irko sama kandir se dogonai wani sai no hunkuna RTN wo inna sanka sambu kan alzanaya site katakala site doni site chilili site inna fatiyate kan ganan bore kan nirgin irko misuji amiyafa alzanna tise yare irgin ware mu irko gaji nan da banda inna Qur'an zumandi bayanan da ganda kambun ware da kambo amkan Niger se da IOS ganda hinza kulse dogonai da banguda bai da sahi da kuluje kan ganan bore wo kan gogo ce cin ga makandir ga masibai wo irko mi nakasandi aigin ware hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil aigin ware irko ga kan su borfon ware amma zangunda a fosiyo alfarmara irko ma ya so halasi amma jinfune halasi amir halasi kan irganan Niger mutum ayi so mutum kai fondu fallan karano RTN goitere ngai mo kambodo harai iningai sabiyan dingai binkani tonandi danga yakin cine me handu zar sintina irga di filenti goitere kulginga wana goyodo zara dan am kaga de filia aminga goyo chabi to arandi dai hun kan barmayen bambata te ifo sai no barmayen bambata te arandi dai matkan no te Mali hankan du Mali a du Niger hankan du Burkina a du Niger arandi mu hasaro kan no te Mali to Mali vaccination no harangiro Niger irman de filete amma irna te matkan irgi hingati da irman gorfu kan bakwali irka irgoido irna zara idan irga ne wo RTN zara idan irga irwan hun kun zaro irna ba funan din da Qur'ani chauyan irna ba funan da duwawu dan yan ayo silabai menda si irkoem kan da lakkal kana ayo silabai si irkoem da lakkal kana mu bambare ayo silabai da gandai mendara ne RTN wani burnya kan ikwai burnya imana kayan din da kala za su subara da Qur'ana chauyan
nan kanken no izibu waido ina zuma da suri hinka wani mu imware irin shalla bugin funa general darme abdurrahman kani kan ga tilabo gin funa dumu a wani gwamnato buraisi matkan kinno igo kokar kulti kan ga labo lakkal kane da bani gore mu dumi irse lalle mu dai irga sabun gumu alfagai sai kan yanka goro zam qur'ana kyauyan na fanda albarka kan ga a kan su gaba gumu a ganin mu ibarai laborani go tare labarano igo na kulkan kinno igo qur'ana kyauyano din ami hai i hanna kulci ne yaran di goitire do hare kambo ika da himma ginga wani binka ni cabe matkan kinno gingar wani mu akwai gite da lalle RTN wani jinfuna Abdullahi Kulbali alwato kancina an sanno sambu aninga fanda goidinga sabiyan tonan di RTN goitere menda medo a yegane ha daga matakan labo jinfuna general darme Abdurrahman Chani an ke yantonan di labi zai afofo kuldo imkanin gai wani kan baga kasina labojin koyin fondara wadin fondara no an keyan tonan di RTN goite redo a fofo kulkan bodo harai imin gai kokarai kite banda imiyega kokarai din tonton da labarai no yongo fondara mu ima labarai no da fondo kan aga himanda imino mo amabori ima tonton ngai kokarai ga labarai no yongo fondara wadin banda ane ne da kaina sandai kan RTN goite rai gona gadi igoyo fondara ngaiga kokargi sambise wadin bandaga aningai fonda tilasiyan tonan di ngai wani yakfo sinai gangaci mali labi zaido labarai kan yirgono ga tonan da arando fondira ere Niger labo sata bambata kan ga hauga da hajo da umra sol kan sigine koho gere zambar hinka da waran kacin da idanta borai kai yango koi ga haji i wani beni hina armadan fondira be in labar sama kai ke gedo ga ifo hamendi hankan ga ti sandai kain koi ga garo beni he dindo hare kambo irma hangani ira afo se wonkai itone di labar sama kai do be kul kaninga noro hantum war zambara waicin dugu da zonga hakon da waicin famat kan komsen niki sintana dai ikuldu ngai wani visa ki don ngai visa bor zambara hinzan da ifo yanga go vol shelter vol régulier bor zambara waicin hinka ngai nogo vol régulier ya na ngai misidi kan volomante hun kunse bore men ngai la kalo sambu zama hinojin funai ina ani sambu kaina insha Allah bora manda me kayen ngai no rebana insha Allah igudu se solution kan ngane mo koy ngai hajjote mat kan kom sen di kida aneki di kan compagnie wo hindiam mana doga koy ina ngai plan bete plan bangati idu compagnie fo kan don go boy bore se kan signe fly oya kan ate ana umrate bore se 2024 ate haji 2025 haramo inshallah iniche ikiase kan ngai bangai malage ngoi ngai senge bangai mano bor zambar hinza aninga siyasen da masal fo kul inshallah noro kan dai gwamnati gayi kan 8 million fo da 1 million centimile abo ngai goi alhaji ne sintinga koi ala hando jirbi iddo kan Ethiopia ga sintin donc ne gun jirbi hinzi ta inshallah dir ko yadda igidi gom ko kar ko te kan société te joki kan compagnie te joki kan de amdu akan singin ngi sloto kan ganan izuno kan ganan amtuna amzon bu saudiya da to gudu akul inshallah ngi yego solante ngi ka Nigeria ngi kul samu kadar mane irga sabu rigin fonase ege sabu premier ministre sitawi president ose ege sa premier ministre se da ko kare kul kan yego gete kana hala inenge ga zambar waran ki hinke si tonton kan ganan compagnie fadim ka bore sambu amma kurbanda inenge siga ka ya danga kokar kursin kan imante kan ganan inenge kokare kudan kan ganan alhaji imdu ko nga hajjote bani imware labo se bani imware labo jin bore se bani irga mware mo pelena e kulga insha Allah bora kulgo koy imenge la kale kanandi di ko imware labo jin fonese imware Niger se irkom kandi se la kalkanai madala tele sala hangen kai dagun kai talato men da me ne ingano irka goto ir honkun zarmakina labare me
abubakar gyar mai kan signe sidiko ingano godiyo banigi labar wani yan sambu matkan kinno aghimada nafiso ahmad hama ingano na labare petigudobu elhaza abdul kadir ya ingano ne garsine labare isokuni ngoda iwon solaga gamar ganda ibumbo moktar dulai kan labare tonin da arando irtimanta mono gamargo garan fondo goy de suro de la kalo kan arandan ga labar wanda yan igana kalir man ware irkoy hin koy gaba koyoga amin daran kamar gunde kire insha Allah suba asifti nan kan irga cerko be zarmaki na labar ta jifandira wo gorgate irin Niger Labo television biro tele sahela a wani gwamnati a sigire gono ko koy de gina irma kan nan kan chino bano kani assalamu alaikum